Uy, lami man kaayo magpabusog karong gabi una. Mao nga magluto tag kinamatisang manok. Uy, gabi naman. Unya branaaw, perti mangit-ngita, mao manguli na ta. Basing nanay balbal. Muadto sa tag merkado kay mamalit tag manok. Palit mig manok, tunga lang sa kilo. Ug mamalit po tag kamatis ug mga lamas sama sa sibuyas, ahos ug uban pa. Unya kay naabot naman ta, aw tataron ta ni mga manuka. Apil ning kamatis nga gipalit ganina. Kay lami man daw manok, sagulan og kamatis, kinamatisang manok. Lami man daw kayo ni ingon nila. Mao man ni trending karong panahon na. Trending nga malami na masarap. Ato sa dayon pritohon daan kay para mawala po diyang langsa ba. Pag humana to og prito, ato na dayon na ipanglunod ang mga lamas. Og dayon okay o kaya, ayaw lang kayo og dugaya kay basig mapagod ba. Og ato na ilunod ang manok nga pinirito ganina. Apil po ng kamatis kay kinamatis ang manok man. Og ato po dayon patubigan. Og ato po dayon ang butangan og tanglad nga inibot dito sa silingan. Okay naluto naman ato na ning iyabo. Diri sa bandihado. Grabe kalami na kaayo, galatablat pa ba ang sabaw. Og ato na dayon tilawan. Kalami. Unya, maghuka na ta, mga na dayon ta. Kay kao naman pud ni atong tirada. Aw nahala, habhab ta. Magpatambok ta, bahalag dili manambok. Pag magniwang, magpatambok. Pag manambok, magpaniwang. Unsa man jud imo gusto, magpatambok o magpaniwang. Kay og magpatambok imo gusto, aw pagkaon og laghan. Kung magpaniwang pud imo gusto, aw tagabuntag dagan-dagan.